Wait lang. Kano po yung kamay ito? Kamay ito, mas 40 lang yun. Dami, oh. Ilang kilo, madam? Ilang, madam? Kahit alin dyan, 40 lang. Dahil mas maniba ka lang, kuya. Sa cellphone ko na, kuya mo yung cellphone natin. Magkano kilo dito, kuya? Ito ma'am, 50. Ito ma'am. Ako na ang rin. Tanda na ma'am. Bago lang ito ma'am. Pwedeng dyan lang. Pwede rin. Sige, Ilan ma'am? ano lang, 50. Apat pa lang tumagal. Sana, oh. O bakit lagay sana? Ayan. Ano nangyari? Ito sana daw. Wala, sobra yan. Sobra yan. Ito na lang. Kamada lang, diba? Okay. Sige, mother, pwede ka lang. Kumotin. Ilang kilo na sir? Ate, 50.